أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। যেন মনে হয় কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, কি সুর, কি মধুর টান, কি তেলাওয়াত! আল্লাহ যেন কোরআন অবতীর্ণ করছে এরকম মনে হচ্ছে। এরকম তেলাওয়াত আমরা সবসময় শুনতে পাই না, সবসময় আমরা পাই না এরকম তেলাওয়াত। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ হাফেজদের দ্বারা এই সব সুর বা এই ধরনের কোরআন তেলাওয়াত আমাদের কাছে এখনও আছে। আমাদেরকে সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কিতাব কত মধুর সেটা হাফেজদের দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি। কত সুন্দর, কত মধুর, জান ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। কি বলবো এভরিওয়ান, আপনাদেরকে কি বলবো? টেনশানে আছেন, বিরক্ত হচ্ছেন, কিছু ভাল লাগছে না, সেই সময় এই কোরআন তেলাওয়াতটা একবার শুনুন। আল্লাহ চাইলে আপনার এই সব কষ্ট, সব টেনশান সব দূর হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, এই কোরআন তেলাওয়াতটা বেশি করে শেয়ার করুন বন্ধুদের কাছে, এবং তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কিতাব বাণী তাদেরকে শোনার সুযোগ করে দেন। كنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين। দর্শক, আপনাদের কাছে এই কোরআন তেলাওয়াতটা কেমন লাগলো, কেমন উপভোগ করলেন আপনারা, তা আমাদের কমেন্ট করে জানান এবং চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন।